अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर बिगनर्स का लेसन नंबर 4 है एफर्मेशंस के बारे में। जब हम अफर्म करना शुरू करें तो किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो इफेक्टिव नहीं होंगी। इससे पहले कि वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई मदद दरकार हो तो इंस्टाग्राम का लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, DM कीजिए, फॉलो कीजिए और DM करके फिर मुझसे रब्ता कीजिए। मैं आपको आपकी हेल्प करूँगी, आपको जवाब दूँगी, आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और ये जो सर्विस है ये आपके लिए फ्री ऑफ चार्ज है। अभी तक इस कोर्स में जो कुछ हमने सीखा है वो है सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करना। अगर ये कर लें तो आधा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स समझें आपका मुकम्मल हो जाता है इसी पे ही, क्योंकि ये वो वाला पार्ट है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद हमने दूसरे लेसन में ये सीखा कि रीप्रोग्रामिंग से पहले हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, कौन सी आदत हैं हमें जो अपने हमारे रीप्रोग्रामिंग के साथ अलाइन करेंगी, वरना ये भी इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगी। फिर हमने लिमिटिंग बिलीफ के बारे में सीखा कि ये क्या है और कैसे इनको बदला जा सकता है। सब चीज़ों के लिए आपने देखा होगा कि एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रही है इन सब में, और वो है कंसिस्टेंसी। और इस सब के बाद आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस को क्रिएट करते रहे हैं, ऐसे ही आप अपनी फेवर में भी इसको अपने हालात को, सर्कमस्टेंसेस को क्रिएट करना सीख लोगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं कि एफर्मेशंस क्या हैं। ये वो जुमले हैं जो कि लिमिटिंग बिलीफ को बदलने के लिए एज अ टूल यूज़ होते हैं, रीप्रोग्रामिंग के लिए एज अ टूल यूज़ होते हैं, ताकि अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने लिए पॉजिटिवली प्रोग्राम किया जा सके, ताकि हमारी ज़िंदगी का वो हिस्सा जो हमसे फिक्स नहीं हो रहा होता उसको ठीक कर सकें। हम दिन भर जो सोचते हैं, जो हमारी सेल्फ टॉक है, जो हम खुद से बातें करते हैं अपने माइंड में, जो हमारे माइंड में सारा दिन चलती रहती हैं, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अपडेट करती रहती हैं। और ये जो हैं 60,000 से अबव ये थॉट्स जो कभी तो कॉन्शियसली हमारे माइंड में चल रही होती हैं और कभी अनकॉन्शियसली चल रही होती हैं, ये हमारे आने वाले वक्त को क्रिएट कर रही होती हैं। तो इसके लिए हमें अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है, अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। खुद की सफरिंग की वजह क्योंकि हम खुद ही होते हैं। बंद कर दें दूसरों को ब्लेम करना, खुद की जिम्मेदारी उठाएं। विक्टिम नहीं बनना, बेचारा नहीं बनना, क्योंकि ये बनना बहुत आसान है। मुश्किल क्या है, खुद पर काम करना। एक बात ज़हन-नशीं कर लें गाइस, आप अपने आउटर वर्ल्ड में जितना मर्जी भाग दौड़ कर लें, जितनी मर्जी कंट्रोल करने की कोशिश कर लें, जो मर्जी स्टेप उठा लें, अगर आपकी प्रोग्रामिंग ख़राब है तो आप हमेशा लूज़र ही रहोगे। सब कुछ छोड़कर पहले इसको ठीक कर लो, तो आउटर वर्ड जो आपका वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। इनर वर्ड पर काम करने से आउटर वर्ड जो है वो ठीक होगा। उसका मतलब, क्योंकि आउटर वर्ड तो सिर्फ रिफ्लेक्शन है हमारे इनर वर्ड का। तो इस बात की जिम्मेदारी उठा लें, ये आपके साथ प्रॉमिस है मेरा, शर्त है कि इनर नोइंग को बदल लो। मैंने अपनी 3D को खुद बदलते देखा है, मैंने वाज़ेह तौर पर चीज़ों को मूव होते देखा है। ये सब कोइंसिडेंट नहीं हो सकता, ये सब इस वजह से है कि मैंने खुद पर काम किया है और कर रही हूँ। तो बात करते हैं एफर्मेशंस की। तो मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं और समझाने की कोशिश की है कि एक्चुअली एफर्मेशंस को कैसे बोलना होता है, मगर अब क्योंकि ये बिगनर कोर्स चल रहा है तो फिर एक दफ़ा से मैं आपको बताती हूँ और प्रैक्टिस भी दूंगी इसकी। आप जो एफर्मेशंस यूट्यूब पर सुनते हो वो आपकी गाइडलाइन के लिए बनाई जाती हैं, मतलब आपको सिखाने के लिए कि यूँ आपने बोलना है। लेकिन अगर वो ही उठाकर आप सुनना शुरू कर देंगे दूसरी ज़ुबान में, दूसरे लहजे में, तो हो सकता है चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में टाइम लग जाए। इतनी देर में आपकी कमर टूट जानी है और आपने बैठ जाना है थक हार के कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। क्योंकि इंसानी माइंड जो है वैसे ही है, मंकी माइंड, एक जगह पर वो कंसिस्टेंसी के साथ रुकता नहीं है। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो सबकॉन्शियस माइंड पर आपकी अपनी आवाज़, अपनी ज़ुबान और लहजा बहुत जल्दी असर करता है। तो एफर्मेशंस को आर्टिफिशियल मत बनाएं कि मतलब सारा दिन आप आर्टिफिशली वो उठा के बोलते रहेंगे और फिर जब आपकी सेल्फ टॉक अपने आप से होगी तो उसमें आपकी फीलिंग्स वही होंगी कि नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, ये है वो है, और वही नेगेटिविटी चलती रहेगी। तो फिर वो जो आपकी फीलिंग है या आपका जो इनर नोइंग है वो इसके साथ मैच नहीं करेगा, तो फिर आपका मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। बनावटी जुमले मत बनाएं, इनको बिल्कुल नेचुरल रखें। जैसे आप खुद से रोज़मर्रा की बात करते हो, तो एफर्मेशंस रीप्रोग्रामिंग के लिए खुद से रोज़मर्रा की बात करना होता है। करना ये कि जो कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा अफर्म करें, मान लें कि वो है, वो ऑलरेडी होता है, बस आपका यकीन छोटा होता है, इसका बड़ा होना ज़रूरी है, ताकि आप देख पाएँ कि अपनी वो रियलिटी जिसमें आप अपनी डिज़ायर के साथ मौजूद हो, क्योंकि क्रिएशन इज़ फिनिश्ड और रियलिटीज़ के आपकी जो मिलियन ऑफ रियलिटीज़ हैं, ठीक है, आपके सामने, आपके इसमें 4D में, आपके माइंड में,
جن کے ساتھ آپ الائن ہو کے تو ایکسپیرینس کر سکتے ہو. جیسے آپ خود سے بات کرتے ہو ویسے آپ افرم بھی کرو, تبھی فیلنگ پیدا ہوں گی, تبھی چیزیں جلدی سے موو ہوں گی, کیونکہ فیلنگ از دا سیکرٹ. اصل چیز جو ہے وہ فیلنگز ہیں. اگر بدلیں گی تو آپ کی 3D بدلے گی, انر اسٹیٹ بدلے گی تو آپ کا آؤٹر ورلڈ بدلے گا. آپ کے اندر اگر وہی ڈرا سہما بچہ بیٹھا ہوا ہے جو ابھی تک شک میں ہے, جو بار بار اپنی 3D کو چیک کرتا ہے ہو رہا ہے یا نہیں, یہ ہو رہا کیوں نہیں, بند کرو یار. ایسے خود پر اپنی مینیفیسٹیشن کو ڈیلے کرتے جا رہے ہو اور پھر شکایت کرتے ہو کہ کچھ نہیں ہوتا. کیا آپ بدلے ہو؟ کیا آپ کی فیلنگز بدلی ہیں؟ تو پھر آپ شکایت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود کو ایک ڈفرینٹ پرسن مان لو جس کے پاس وہ سب کچھ ہے. وہ مان کے چلو, وہ مان کے 4 دن گزارا کر لو, تو پھر دیکھنا. کیونکہ توکل رکھو, بھروسہ رکھو. یہ کب ہوگا, کیسے ہوگا مت سوچو, بس ایک بات سوچو کہ آپ آلریڈی اپنی ڈیزائر کے ساتھ ہو. اسی کو افرم کرو, اسی کی سیلف ٹاک رکھو اپنے مائنڈ میں. فیلنگز کو کریٹ کرنے کے لیے جو ٹول ہے افرمیشنز, یہ مطلب اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ پاگلوں کی طرح یا روبوٹ کی طرح سارا دن یا طوطے کی طرح بولتے رہیں گے. اپنی فیلنگز کو پر دھیان دیں, نیچرل انداز میں بولیں, اویئر رہیں, خوش رہیں, تو پھر یہ آپ کی 3D میں مینیفیسٹ ہوگا. کہ آپ اپنی زبان لہجے کا استعمال کرتے ہوئے خود سے سیلف ٹاک کریں. دل میں کرتے ہو تو دل میں کریں, اگر آواز میں کرنے کی عادت ہے تو آواز میں کریں. جیسے آپ نیچرل ہیں ویسے ہی رہیں. بس آپ کو جو ٹیکنیک کرنی ہے وہ اصل میں فیلنگز کے لیے ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کے ایس پی نے ابھی تک آپ کو پروپوز نہیں کیا اور آپ افرم کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کو پروپوز کر دیا ہے. اب اس خوشی کو آپ فیل کریں. 3D میں جب آپ کی اس سے بات ہوتی ہے تو آپ مایوس ہو جاتے ہیں کہ یا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, دور دور تک کوئی نشان ہی نہیں ہے. تو بس آپ واپس اس فیلنگ میں چلے جاتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا, تو بار بار وہی ریفلیکٹ بیک ہوتا ہے کہ ادھر تو کچھ نہیں ہو رہا. تو آپ کو اپنی 3D اگنور کرنی ہوگی اور اس کو افرم کرنا ہوگا کہ یہ تو میری پچھلی تھاٹس کا ریفلیکشن ہے جو ابھی مجھے نظر آ رہا ہے. یہ میرا 3D ہے, یہاں صرف میری مرضی چلے گی, یہ تو آلریڈی میرے ساتھ ہے. بس یہ والا توکل, یہ والا کانفیڈنس چاہیے. تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے سب کچھ چینج ہوگا, کیسے سب کچھ موو ہوگا. تو افرم کرنا شروع کریں گائز, جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے. اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب آپ مجھے اپنی سکسیس سٹوری سناؤ گے. تو آج کی جو پریکٹس ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ اس کو اپنی جو افرمیشنز ہیں ڈیزائر کے مطابق, اس کو اگر آپ سے خود سے نہیں بنتی ہیں مجھے بتائیے, DM کیجئے, میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح سے کرنی ہے. اگر آپ پنجابی میں بولتے ہو پنجابی میں افرمیشنز بناؤ اپنے لیے, اگر ہندی میں بولتے ہو ہندی میں بناؤ. جس زبان میں آپ بولتے ہو, جس لہجے میں آپ بولتے ہو, اسی میں رہنے دو افرمیشنز کو. آپ کی اپنی زبان ہے, آپ گونگے نہیں ہو کہ آپ کو انگلش ہی اٹھا کے بولنی ہے. کیونکہ جب آپ انگلش میں طوطے کی طرح روبوٹ کی طرح بول رہے ہوتے ہو اور خود کی وہ اپنے وہی بات ہے کہ یعنی کہ خود کو ایک فورس کر رہے ہوتے ہو, تو سب کانشیس کو یہ پیغام جاتا ہے کہ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے اور میں اس کے لیے ایفرٹ لگا رہا ہوں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. فیلنگز کو نیچرل رہنے دیں اور جو کچھ آپ نے کرنا ہے افرمیشنز کو بھی بالکل نیچرل بنا لیں. تو ویڈیو کیسی لگی؟ اگر پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. میرا نام چہرہ ہے, میں نے لا آف ازمپشن, لا آف اٹریکشن کو ڈیپلی اسٹڈی کیا ہے, اس کو اپنی لائف پہ اپلائی کیا ہے. بہت ساری سکسیس میٹی ہے اور ساتھ ساتھ سمیٹ رہی ہوں. کانشیسلی مینیفیسٹنگ ایک فن ہے, فن کی اس جرنی میں آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہوں گائز. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں. ٹیک کیئر.